बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज जुमे के दिन 4 दुआएं पढ़ो, फिर जो मांगना है मांग लो, हर हाजत पूरी होगी, आपकी हर दुआ कबूल होगी। ये दुआएं बहुत ख़ास हैं, बहुत मुजर्रब हैं। ये दुआएं अल्लाह को राज़ी करती हैं। अगर आप अल्लाह की रज़ा के तलबगार हैं तो आज के दिन इन दुआओं को लाजमी पढ़िएगा। इंशाअल्लाह ताला मुश्किलें हल होंगी, हाजतें पूरी होंगी, अल्लाह पाक का ख़ास फ़ज़्ल करम हासिल होगा। अगर आप किसी भी मुसीबत में या बीमारी में गिरफ़्तार हैं, इन दुआओं के सदक़े से अल्लाह पाक उस मुसीबत को या बीमारी को ख़त्म फरमा देगा। तो प्यारे दोस्तों, आइए दुआएं समात फरमा लीजिए। मुमकिन हो तो इन दुआओं को अभी मेरे साथ मिलकर एक मरतबा पढ़ भी लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। या अज़ीज़ु या जब्बारु या मुतकब्बिर। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल फ़त्ताहिल अलीम। अस्तग़फ़िरुल्लाह। या रहीमु या रहमानु या जारल मुस्तजिरीन। या वलियल मुमिनीन या साहिब कुल्लि गरीब। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल हलीमुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल अज़ीज़िल गनी। ला इलाहा इल्लल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु या अल्लाह। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल्लज़ीना कफ़रू वग़फ़िर लना रब्बना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। या अल्लाहु या रहमानु या रहीम। दिली माराकुम मुस्तक़ीम बिहक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़्निहि। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल हलीमुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल फ़त्ताहिल अलीम। अंतल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। अंतल्लाहुल मलिकुल क़ुद्दूस। अंतल्लाहुल हलीमुल करीम।
أنت الله خالق الخير والشر، أنت الله خالق الجنة والنار، عالم الغيب والشهادة، عالم السر وأخفي، أنت الله الكبير المتعال، أنت الله خالق كل شيء وإليه يعود كل شيء، أنت الله ديان يوم الدين لم تزل ولا تزال، أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، أنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس السلام، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، لا إله إلا أنت الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لي وارحمني، سبحان الغني العظيم، يا مسبب الأسباب، سبحان الحي الذي لا يموت، رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك، سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى، سبحان القائم الدائم، سبحان الحي القيوم، أستغفر الله ربي وارحمني، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وستار العيوب، وأتوب إليه، سبحان رب العالمين، سبحان الجبار المتكبر، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة، إنك أنت الوهاب، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت، يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا الله هو الرزاق يا الله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا الله يا رحمن يا رحيم. دلی ماراکم مستقیم بحق إياك نعبد وإياك نستعين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الله على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لا إله إلا الله سبحان الحليم الكريم. لا إله إلا الله سبحان الفتاح العليم. أنت الله العزيز الحكيم. أنت الله الملك القدوس. أنت الله الحليم الكريم.
أنت الله خالق الخير والشر، أنت الله خالق الجنة والنار، عالم الغيب والشهادة، عالم السر وأخفي، أنت الله الكبير المتعال، أنت الله خالق كل شيء وإليه يعود كل شيء، أنت الله ديان يوم الدين لم تزل ولا تزال، أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أنت الله لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم، أنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس السلام، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، لا إله إلا أنت الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لي وارحمني، سبحان الغني العظيم، يا مسبب الأسباب، سبحان الحي الذي لا يموت، رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك، سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى، سبحان القائم الدائم، سبحان الحي القيوم، أستغفر الله ربي وارحمني، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وستار العيوب، وأتوب إليه، سبحان رب العالمين، سبحان الجبار المتكبر، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة، إنك أنت الوهاب، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت، يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما.
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अंजिलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा फारिजल हम्मि काशिफल गम्मि मुजीब दअवतिल मुद्तक़ीन रहमानद दुनिया वल आखिरा व रहीमहुमा अंत तरहमुनी फरहमनी बिरहमतिन तुगनीनी बिहा अन रहमति मन सिवाक। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तिलाक बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़दीला। अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फ़ला तकिलनी इला नफ़्सी तरफ़त ऐन व अस्लिह ली शअनी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा आजिरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली ख़ैरन मिन्हा। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल ख़ालिक़ुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फ़िस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आप आज के दिन इन दुआओं को लाजमी पढ़िएगा। इंशाअल्लाह हाजतें पूरी होंगी, रब की रज़ा हासिल होगी, मुश्किलें हल होंगी और बीमारियां ख़त्म होंगी। प्यारे दोस्तों, आप ख़ुद भी इन दुआओं को पढ़िएगा और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर भी कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मज़ीद ऐसी ही इस्लामिक वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल इस्लामिक सेक्टर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तमाम दोस्तों से हम गुजारिश करेंगे कि अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा।